So ayun nga guys, so andyan nga tayo guys at papunta tayo sa ating pagte-testingan guys. Yan yung drag bike natin guys. So yan si Boss Lalong, siya yung tinutulak namin guys, sinete namin. Ayun guys, update lang namin ngayon pag andun na kami. So ayun nga guys, dinaanan namin si Boss Ronron. Ayun siya guys, siya yung nagmamaneho ngayon guys at binaneho ni Lalong yung motor ni Ronron guys. Gusto niya daw masakyan yung ating drag bike kaya pinagbigyan namin guys. So on the way na kami sa aming pagte-testingan guys. Ayun guys, dito na kami. Lagyan na yung battery guys. Lagyan na yung pastor guys. Ayan guys, so magte-testing tayo guys ng ating drag bike guys. So guys, lock pinakas namin ang specific Goods guys. Goods. All goods. All goods. Wala pre. Okay guys, alam ko guys. Nice. Grabe yun guys. Yes, technique. Na guys. Dito siya. Wala ka digita. Guys, kambot ng ating motor. Ayan na, testing na ni Boss Lalong guys. Panoorin nyo. Ayan na po yung second try ni Boss Lalong. Second try, subok. Oy, huminto siya guys, huminto. Uulitin ni Boss Lalong ulit yan mga guys. Panoorin nyo guys, yan yung magkikita. Isa, dalawa, isa, dalawa, isa, dalawa, isa, dalawa, tumakbo guys. Tuwang-tuwa pa nga si Boss Troy nyo guys. Ayan guys, bye, salamat.